Preduzeće Brazil je počelo sa radom 1984. godine kao mala krojačka radionica sa nekoliko radnika, dok trenutno zapošljava preko 400 ljudi. Sam naziv firme je akronim od Mladen, Radivoj, Aleksandar i Zora, što su imena dvije generacije porodice Kovačević, koje uspješno vode ovo preduzeće već skoro 40 godina. Treća generacija porodice Kovačević se već uključila u rad kompanije, ali im je za njihovo i dobrobit kompanije dato da počnu da stiču radno iskustvo počevši od najjednostavnijih radnih operacija. Sjedište firme je do dana današnjeg ostalo na Palama, iako se s vremenom kompanija širila, otvarajući svoje pogone i u drugim gradovima Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Tako se danas naši proizvodni pogoni, organizovani kao poslovne jedinice, nalaze u Rogatici, koja se nalazi oko 60 km od Pala, u Foči, koja se nalazi oko 120 km od Pala, i Nevesinju, koje se nalazi na oko 150 km od Pala. I u samim Palama je izgrađena nova fabrika na lokaciji Jahorinski potok, budući da prvobitni objekat na lokaciji Kremenita brda nije više mogao da zadovolji potrebe rastućeg obima proizvodnje. Sada ćemo vas provesti kroz pogone izrade konfekcije na Palama i vidjeti detalje organizacije i tehnologije koja se provodi u ovom proizvodnom pogonu. Firma Mraz je uspješno sarađivala sa uglednim svjetskim tekstilnim kompanijama poput Benettona iz Italije, Štila iz Austrije, Deloze iz Slovenije i mnogih drugih. Međutim, posebno smo ponosni na dugogodišnju saradnju sa kompanijom Greif iz grada Bamberga u Njemačkoj. Ova saradnja na obostrano zadovoljstvo traje od 2007. godine. Kompanija Greif, koja postoji od 1802. godine, je u kompaniji Mraz našla svog strateškog partnera, tako da se zajedno razvijamo zadnjih 15 i više godina. Također smo ponosni i saradnju sa njemačkom kompanijom Kibler, koja traje od 2019. godine. Ovaj njemački premium proizvođač HTZ opreme je u nama pronašao pouzdanog partnera za izradu najkvalitetnije i najsloženije zaštitne opreme, koja uveliko premašuje standarde koji važe za ovo vrstu proizvoda na tržištu Njemačke i drugih zemalja Evropske unije. U skorije vrijeme uključili smo se i na tržište visoke mode, kao partner kompanije Schneiders iz Slovenije. Pa hajde da zavjerimo kako se to ovdje proizvodi. Nemojte pomisliti da ste u Manchesteru, centru svjetske tekstilne industrije, ili u Milanu, centru svjetske mode. Ono što ćete vidjeti je djelo porodične firme i vizije osnivača, tako da su postigli modernu i savremenu tekstilnu proizvodnju. Izrada odjevnih predmeta pripada u jednu od najranijih aktivnosti ljudske vrste, jer uz prehranu predstavlja temelj opstanka čovjeka. Proces izrade odjeće razvija se uporedo sa napretkom ljudskih znanja. Prve metalne igle pojavile su se 3000 godina prije Hrista, a tek prije 150 godina Isaac Singer je izmislio jednostavnu šivaću mašinu. Tek se tada može govoriti o industrijskom načinu proizvodnje. Proces počinje prijemom osnovnih i pomoćnih sirovina, koje se obavlja paletnim mašinskim istovarom robe. U magacinu se preuzima i provjerava sva roba, kvantitativno i kvalitativno. Dobavljači su najpoznatije svjetske fabrike, Klopman i Lauf-Muhl, što zadovoljavaju sve evropske sertifikate tkanina. Industrijski način proizvodnje zahtijeva temeljnu pripremu proizvodnog procesa, tako da treba dobro povezati sve faktore: ljude, vrijeme, mašine, proizvodni prostor, organizaciju i materijal u sinkronizovan i racionalan visokoproduktivan sistem. Ti složeni zadaci u kojima se rješava više tehničkih i tehnoloških problema izvode se u dijelu koji se naziva tehnička priprema proizvodnje. Tu radi veći broj stručnjaka, tehnologa iz oblasti tekstilnog inženjerstva, raspoređenih u 4 organizacione cjeline: konstrukcija, tehnološka priprema, operativna priprema i ispitivanje materijala. U tehničkoj pripremi kompjuterski se prati tok informacija i tok materijala, ulaz sirovina, skladištenje, tehnički proces krojenja, tehnički proces šivenja, tehnički proces dorade, skladištenje gotove robe i isporuka. Konstrukcijska priprema ima vrlo složenu i odgovornu ulogu,
a poslovi u pripremi su visokostručni i odgovorni. Mraz ima savremeni mrežni sistem za poslovanje gradiranja, dizajna i izrade krojnih slika Gerber, CADsoft, AcuMark posljednje generacije koji se primjenjuju na ploteru Gerber C550 njemačke izrade. Pravljenje šablona i krojnih slika radi se na termofiksiranom papiru širine do 180 cm po injekcionom sistemu štampanja, zadovoljavajuće brzine i kvaliteta crteža. Prenošenje krojne slike obavlja se CIM sistemom umreženim sa Gerber polagačem. Proces krojenja započinje izdavanjem radnog naloga koji sadrži sve podatke o vrsti materijala, dužini krojne slike, broju listova tkanine, kao i modelu i veličinskom broju predmeta. Polaganje započinje dopremom rolni u automatski šanžer mašine za polaganje. Mašina za polaganje listova tkanine opremljena je i sa TOLCAB kompjuterima i preko sistema čitanja linijskog koda. Unosi se redoslijed polaganja listova i podaci tehnoloških uslova, brzine do 100 metara u minuti, jednosmjerno ili dvosmjerno polaganje, lijeva i desna granična linija i tada započinje automatski rad mašine koju prate senzori. Sve ove radnje obavlja automat XLS50 spreader. Vrlo je zanimljivo vidjeti kako se bez greške tkanina polaže na krojački sto, automatski osjeca velikom brzinom i vraća na tačnu poziciju krajnjeg i početnog položaja, što ima za cilj ravnomjerno zatezanje i racionalno iskorištenje tkanine. Pokretnim krojačkim stolom naslaga se prevodi na agregat sa ubodnim oscilirajućim nožem Gerber Cutter tip XLP. Ovo je kompjuterski vođen agregat koji noževe za iskrojavanje vode servo CNC uređajima. Rad ove mašine je automatizovan, vrlo brz i izuzetno tačan. Dakle, isključivo se koristi kompjutersko numeričko vođenje, nazvan NC. Cutter koristi podatke kompjuterskog zapisa o izrađenim krojnim slikama u CAD/CAM sistemu na kompjutersko gradiranje prevedeno iz konstrukcijske pripreme. Ova mašina sa visećem oscilatornim nožem pripada najsavremenijim tehnološkim procesima krojenja konfekcije. Tkanina se prekriva tankom PES folijom, vakumira se do 7 bari, rezanje se izvodi pod vakuumom, time naslaga postaje tanja i povećava brzinu krojenja. Nož se automatski oštri, glava ima termoiglu za bušenje, to jest obilježavanje pozicije džepa, aplikacije i slično, te pravi sve potrebne cvikove, to jest orijentire za šivenje. Proces proizvodnje se nastavlja odlaganjem skrojenog materijala koji se etiketira, sortira i pakuje u partije sa razdvojenim dijelovima. Svi podaci se unose u krojnu knjigu, broj partije, broj komada i veličinski brojevi, kako bi se u slučaju neke greške mogli svi nedostaci prilikom šivenja pronaći. Napuštamo krojačnicu, prelazimo u šivaonu gdje najbitniju ulogu ostvaruju ljudi, njihova sposobnost i obučenost za kvalitet i brzinu. Sve naše šivaone su prozračne, osjetljive, čiste, klimatizovane i obezbeđuju radne uslove koji zaista imaju samo savremene fabrike. Higijena svih prostorija je na visokom nivou, počevši od samog pogona, mokrih čvorova, garderobe, magacina i trpezarije. Najbrojnije su mašine sa zrnačnim bodom, šteparice. Tu je najbitnija uloga radnika koja je potpuno automatizovana. Podizanje stope, automatsko učvršćivanje šava na početku i na kraju. Automatsko osjecanje konca, podešavanje brzine šivenja sa mini kompjuterom za programiranje. Radnice same sebi prilagođavaju najbitnije uslove šivanja. Postavlja tehnologiju koja joj omogućava najlakši, najbrži i najkvalitetniji rad. Oprema najboljih svjetskih firmi Brader i Juki pruža veliku lakoću i brzo usavršavanje radnika, tako da predstavlja zbilja zadovoljstvo pri radu. Pogledajte kako vješto rade radnici na mašini za Ventus vazdušne otvore, overlock mašine, mašine za izradu rupica, prišivanje pojasa, te automat za izradu rupica i prišivanje dugmadi. Mašina za izradu rupica Brader radi okaste rupice sa zrnčastim šavom koji djeluje kao ukras na odjevnom predmetu. Obezbijeđena je detektorom prekida konca tako da se rad automatski zaustavlja. Mašina za prišivanje dugmadi radi na principu lančanog boda sa jednim koncem koji kraj prišivanja dugmeta završava petljom tako da se dugme ne može parati. Brzina šivenja je oko 1200 uboda u minuti. Automat za izradu džepova i pulsiranih džepova
sa poklopcem predstavlja zahtjevnu tehnološku operaciju s obzirom na složenost izrade i potrebe za estetskim izgledom izrađenog džepa. Ovaj automat ima glavu šivaće mašine sa 2 igle, a šije dvostruko zrnčastim ubodom brzine do 2000 uboda u minuti. Mašina za izradu ringli radi sa dvostruko zračnim ubodom radi veće čvrstoće ringlice. Posjeduje čurak sa donjim koncem. Ringlice su na udjeći posebno ojačana mjesta sa više spojenih šivaćih uboda da bi mu dali posebno, to jest veću čvrstoću. Šivaći automat za ukrasni vez ima sve elemente kao i konvencionalni automat sa razlikom da ima više igala i glava u koje se uvode raznobojni konci sastavno-meričkog vođenja uzorka. Automat ima pomjeranja po vertikali i horizontali, tako da pravi ukrasni zrnčasti ubod. Ima ugrađene rezače, programsku jedinicu koja može da pamti programe vezenja do 30.000 uboda. Brzina se kreće do 12.000 uboda u minuti. Vez daje dizajnersku komponentu proizvodu kome podiže višu cjenovnu vrijednost. Dorada se sastoji od stroge kontrole kvaliteta i mjera odjeće, te peglanje na najboljim stolovima sa sopstvenom parom firme Weight, adjustiranja i pakovanja. Na kraju isporuka robe izvodi se po QRC i just-in-time strategijama. Dobrodošli u naš proizvodni pogon u Nevesinju, poslovnu jedinicu Frost. Ovaj pogon je počeo sa radom u avgustu 2021. godine, kada je u modernizovanom objektu koji je početkom 90. godina izgradila nekada velika tekstilna kompanija Javor Ivanjica, ušla prva grupa od 60 radnika naše firme. Krajem 2022. u ovom pogonu je radilo 130 radnika, a plan je da se broj radnika podigne na 150, za koliko je objekat i projektovan. Kako je veći dio radnika ovog proizvodnog pogona prije zapošljavanja u našoj kompaniji već imao iskustva rada u proizvodnji lake konfekcije, nije bilo većih problema za njihovu uspješnu prekvalifikaciju ka radu sa poluteškim materijalima proizvodnja HTZ opreme. Kako se s vremenom broj radnika povećavao, rastao je broj onih koji ranije nisu imali radno iskustvo u tekstilu. Oni su prošli stručnu, teorijsku i praktičnu obuku, tako da danas uspješno odgovaraju svim radnim zadacima. Svakako od velikog značaja i činjenica da je kompanija Mraz i ovaj pogon opremila najsavremenijom opremom, a čitava ova investicija, kupovina objekta, nabavka opreme, prekvalifikacija i obuka radnika je zaključno sa 2022. godinom iznosila oko 1 milion eura. Ipak sa ovim naše investicije u pogonu u Nevesinju ne prestaju. U planu je proširenje industrijskog objekta te nabavka savremenih mašina za krojenje, a kako bi se omogućila još veća produktivnost rada, ali i dodatna fleksibilnost u smislu izrade različitih programa, HTZ oprema, moda, gastromoda. Dobrodošli u naš proizvodni pogon u Foči, poslovnu jedinicu Glasera. Ova jedinica je formirana 2020. godine, a krajem 2022. godine u njoj je radilo oko 90 radnika. Površina proizvodne hale je 1250 metara kvadratnih i sastoji se od šivaone, dorade, magacinskog prostora, trpezarije, administrativnih kancelarija i mokrih čvorova. Uslovi zadovoljavaju svoju namjenu, mada je fabrika izgrađena davne 1985. godine, tako da je u planu rekonstrukcija i modernizacija. Ipak, i u ovom objektu se nalazi savremena oprema za šivenje koja omogućava visok kvalitet i solidnu produktivnost rada u proizvodnji zaštitne odjeće za koju se ova fabrika specijalizovala. Veliki broj naših radnika angažovanih u ovoj fabrici je i ranije imao radno iskustvo u proizvodnji tekstila, tako da su u stanju da rade i zahtjevnije tekstilne proizvode. Pogon posjeduje vlastiti agregat u slučaju nestanka električne energije. Ipak, treba naglasiti da sam objekat nije u vlasništvu kompanije Mraz, već je uzet pod dugogodišnji najam. Dobrodošli u naš poslovni pogon u Rogatici, poslovnu jedinicu Moros. Ovaj objekat je kao i onaj u Nevesinju u 100% vlasništvu kompanije Mraz. U njemu je krajem 2022. godine radilo 50 proizvodnih radnika, a sa radom je započeo sredinom 2017. godine. U septembru 2022. pored stalnog objekta izgrađena je nova savremena proizvodna hala u koju je smješten mašinski park koji može da odgovori najvišim standardima kvaliteta za proizvodnju bijelog programa.
Ovim je poboljšana preglednost proizvodnje i povezanost operacija. Kao što možete da vidite, radni prostor ispunjava najviše evropske standarde sa savremenom rasvjetom, dovoljnom visinom i efikasnim sistemom održavanja optimalne radne temperature. Većina radnika ovog pogona radi u kompaniji Mraz od prvog dana otvaranja ovog pogona, tako da su danas visoko obučeni za proizvodne operacije, koje obavljaju zbog čega postižu visoku produktivnost rada. Kako bi ovaj sistem od 4 proizvodna programa u kojima danas radi preko 400 radnika glatko i efikasno funkcionisao, u svaki od njih je izgrađeno i skladište, te je kompanija Mraz formirala vlastiti vozni park koji održava svakodnevni transport između pogona. Novi objekat centralnog skladišta na Palama izgrađen je krajem 2022. godine. Ovaj prostor zajedno sa starim skladišnim prostorima danas pruža 1500 metara kvadratnih magacinskog prostora. Kao što smo već pomenuli, centralni magacin posjeduje paletni sistem, a praćenje unosa, stanja i izlaza materijala i gotovih proizvoda vrši se uz korištenje softverskog rješenja i razvijenog po narudžbi firme Mraz. Kompanija Mraz je jedina tekstilna kompanija u BiH i regionu za čije potrebe je razvijen i poseban softver i aplikacija za pametne telefone koji omogućava praćenje radnog učinka radnika na dnevnoj osnovi, te prijava problema, te podnošenje zahtjeva za slobodne dane i sl. Ovaj program razvijen je kako bi menadžment kompanije imao bolji uvid u realizaciju proizvodnih planova. Omogućava da i naši ino partneri imaju tačne i pravovremene informacije kada mogu da očekuju isporuku svojih proizvoda. Ukratko, mnoga dostignuća tehničkog napretka danas se primjenjuju u pogonima kompanije Mraz. Mi smo danas lider u tekstilnoj industriji Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. U 2023. godini planirano je otvaranje još jednog novog pogona u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine. Ipak, i pored stalnog porasta broja radnika, kompanija Mraz i dalje njeguje vrijednosti porodične kompanije, tako da i danas svakom svom radniku posvećujemo posebnu pažnju i tretiramo ga kao člana svoje porodice. Naš moto je apsolutna posvećenost kvalitetu proizvoda i dobrobiti naših radnika. Ako i vaša kompanija dijeli slične vrijednosti, molimo vas da nas kontaktirate da rastemo zajedno.